Islam pura sabda. Sabda kon ready one three ka? Ready. One three wait no. Bolo ba ibadah. Takaya mo. Ang sawan ka. Tini Rajnagar part officio. Tipramotha white cap. Bubagram do. White cap asal man isal. Oh sanoduk sabunyo. Rajnagar bosung tini part officio. Election nale tunggu. Orang 5 months pakai sini white cap ni district president. Orang menang. Dan mau Jaipur mah. Asram bari blok committee ni. Secretary Amon. Kebang mah. Sini bisnis itu orang tu white cap bro. Lakukan ni. Aisyah bajak. Sini tamu pelakis lainnya. Sini apa pelak no. Tisar ini. Sini district president. Mau tu sini. Sabdan Gisram Abu pelak tu sana district president orang lagi mau Jaipur mah. Wagra long live White tape long live Tipramotha long live Wagra long live Tipramotha long live White tape long live Wagra ki Upagra ki Tahu kalau tidak khabar, kalau mau Palaikha. Anda taruh video media nak pasang itu dulu. Dara jenwa tini jauh pelakti seman tamu itu sah. Hambai cinta pun media no. Sentini sini Khowai district go doto darawan sarati brawan sini white cap. Tini bay dua bosor ka titiobar white cap akhirnya sal Palaikha tongo. Omo haikin sini sabit asram bali asam ni komiten sini. Sini Rajnagar, Rajnagar sini Rajnagar bisio sing sini party officio sini white cap ni flag mo sing tisha laikya tei sing omo simia sing sini white cap assignment salo school rogobo sing school ni student no boy khata kolom bagdabi tongo tei hospital rogobo sing fol fokola bagi khaikya amai Itu mia je kese kot na nomor itu sabi hasil baru khobjak nomor je kami panjat tu kia unang apa tahun bagi unang lagi apa? Unang lagi mana karam tom mono kaisa BJP lasia. Tangi lasia Himalaya. Light tangai edisi election obo BJP harijak. Moha kese nungga. Tapi cini mo habis asram bari bidan sobo obo Tipramotha no keplaing da. Edisi obo Tipramotha no keplaing da hingga hingga boro bob makang bain. Panjat dokol kaina bagi. Hamna bagara omno tunda gili kumui tongba ani kok mono tongnai amsungno panchayat dokol khaina mo songkhe panchayat hamna mo songkhe panchayat election khai jitiman pore hapthun tang bor panchayat election khai lagi ba nor result nukmang khana bidan sabhao china asram baribo je IPF di BJP ni songkha bosor 0 Tipramotha chini emela thar onme Kebang bud by 18,000 kebang bud by bo Palaikha IPF di BJP no hari rewit Tipramotha no Palaikha tei bus kango jodina tei wisa BJP ro asram bari o simia sara Tipramotha omo hake borok gundami bemani lasia biha khlai hapnani chesta khlai gangkai Tipramotha ni Sikla ba white cap ro dilarkha asugui tonglak aboni jogobedina rongusung amsungno panchayat hamnani no musung khangkai panchayat election khai gitiman pore hapthun ambai Dara ni sini mungkin. ang youth Tipramotha ni Khowai district president ani muhira mudebo Sal. Tipramotha yo Rasulman sal. Ini Rajnagar singkle dari anu besar besar sini district president yang Bodolni vice president sini joto orang ni tangkap orang bayo yo dulu.
नोंजे जोंका मेन नमनजनि ব্যাপার अब तो सेमनानि कक नाइदि निर्वाचन जे एडिसि भिलेजनि प्राय आराय बছর मदं दंखा आरो निर्वाचन बुथ खाइया थानाय 2021 नि सिगां मार्च आबरं किन्तु पन्चायत निर्वाचन नेयपाइजाक नेयपाइ माने परे जों तिरपामथा 2021 गोबाग्रा नेतृत्वे अ हाउस एडिसि फाइक्या एरपरे इसनि एडिसि हाबं फाइमानि परे नर नुखना 1996 बा 2000 बा 2000 अब आइन एडिसिनि आइन दंगो जे एडिसि जतदिन पन्चायत बुदुनि आसा जे एडिसि जिदि नाय जे सरकारनो एडिसि मनिटरिं कमिटिनो आरो आसु मानु अब प्रतिनिधि हिसाबे आइकेनसिनि एडिसि हापान आइकेनसिनि एडिसि हापानसिनि जत 527 भिलेज कमिटिओ जतसिनि अंग सयसिल गना काइसिन ऑफिस अंग सिनि एडिसि हापान होयते रहजा तिनि निजे चेयरमैन मेंबर तनायरसिनि एडिसिनि जे पन्चायतनि ताबु आं सानाबो मौसि जे मिया नि गतना मिया सिमिया न थाने कइनि सिगा मनुखना कइला कमलपुर ओ माइकेनो बर सेना नायमानि एक्चुअली लासिया सिं साइन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सामा कोंनो एक्चुअली लासिया आबार बुट के खेरे गया आबार थांगे पन्चायत चुनाव बाइसे दिंगे सारा बो कखलाइखा एवं जत निर्वाचन पाइजा एकमात्र एडिसि सिमिनो एडिसि पन्चायत बुट खेरे गया तांगे खेरे गया 587 एडिसि भिलेज 500 मतन बिना प्रतिद्वंदिता तिरपामथा जिदिनाय आबुनो क्रिजाके तागो एडिसि पन्चायत इलेक्शन खारिया तिनि आं जेयाव थानाय ताबो सुना सानाय नर जुदियारके सेकनानै नाय आइसि नंनि कुनु सरकारि भाबे नोटिफिकेशन नों जुदि नों तंहांगाकाय नर तुइफेदि पन्चायत नों फुनुकदि एबं सिनि दाग जरा पन्चायत मनिटरिं कमिटि जे खाय तनायरो बनो सिनि एडिसि हापनि तंगो सिनि सीएम पुनचन्द्र सार निजन सयसिल गना सब चेयरमैन नाय सब वाइस चेयरमैन नाय सब मेंबर सिनि जत निन तंगो आनि सिबो सिया गाय बर आर थकाय जानानै बां लुटि जानानै बांगै जों उनियन जे किमिजा खायतमन बर मगल गदाल जायगा नंगै माने बर आव नष्ट खाया नाय दं जों एडिसिनि सिनि जत जे एडिसि हापनि जे मनिटरिं कमिटि तनायनो सानाय आगु संनो नरवाना दाना कक्रै बरबो जदि কোনো সরকারি যদি নোটিফিকেশন ফেমাকা বুনা বা আলাদা আপনি সিগনাল নেই কিন্তু কোনো ইয়াকার হাইন সারা কাগজ সিয়ে ব লিডার নাই ব মেমানে রে মেমা আবু কোন দিন ইয়া আবু তাকেবা সিংমাই সিনো দরবার খানা বাই সিংমাই সিনো বলা না বাঙ্গি আবু চাই তো নাসে আমন বাঙ্গি ছানাই হাসতে জ তাকে বুঝ না সিনি এডিসি হাপন হইতে সিনি যত মনিটরিং কমিটি নছেন আবু জুজার যত নি চেয়ারম্যান মেমন বুম দংবাই ওয়ান আন্ডার ককরি গাই যদি বিজেপি সরকার আসিল যদি नर पंचायत 4 नंबर सुन निर्वाचन खाई तुटा तुम 3 बार खाना खाई जे जमा कर 100 बुथ माने बनो जित नाय बनो पंचायत चालंनाय आलो तन बेटे बेट दंबा तिनि 2023 जे निर्वाचन नर नुखना निर्वाचन लायका तिनि बर 31 तारिखै सरकार तम बीजेपी आईपीएफ खरच जिदिका आबो दिना आईपीएफ जुटिन मा जाबायजे आईपीएफ खरच न सगला सर नवातिया नगे तिनि बर प्राय 32 ता जिदिजा एंगाय जों प्राय तिरपामथा इतिहास जोंखा 13 ता जों बुबाग्रा नेतृत्व फाइ तिनि और सिंनो हास्तेवो इप्रासानो किनि तिनि और विरोधी दलनि नेता तिनि जागनो नुकजांना आबन बाङै सावो फाइदि निर्वाचन खाइ सावो जिदि आबन परे आइ के बर पजे हामानिंतु असे पार्टन हरनि थाखाय तो आं गाबन नायनै